Nagdaras man nga ibaga dagiti daddo mga lipate mo nalpas daytan, bay amon. Kasanom ko rin ko mga malipatan no indadanes da ka. Kasanom mga malipatan no aglalaok ti intawag daking ka, inbanpansag daking ka. Amom, mano nga tao nagpaiso ti napalabasan ngem sila lagip na pelang kadagiti tao nga nang indadanes kanya kenang tulong kanya. Kenta no makikita to'y social media like to'y Facebook, Instagram, makita ki historic. Makita ka dagiti sumirsirip ayan ti accounts ko, handa naka-follow. Ngem, nagkikita kami to ti personal updated da ti biyag ko. Tagayam, amom DJ, kaslada banbantayan ti biyag ko. May nagpaiso, adumet lata ati may ko nga napalabas ko nga madi nga inubra. Adumet tihan ko nga pagayatan, ngem kapilitan nga inubrak. Ngem it doesn't mean nga shock DJ forever. Baliw ti tao, aming nga tao baliw. Ngem tinarealize ko dati nga biyag ket no talaga nga makita da ka nga umasenso manen wenno bumangon manen. Amom nga bumanglo ka kanyada. Ngem no dagi time nga makita da ka nga awanan kan. Tapos awan ti maitulong mon, awan ti maited mon. Ayat adada ka pay nga irurumen. Amom dayjay kasla narikat nga pamatyan ngem ti biyag agtultulid. Kasla ko may tatag paiso adanak ti estado nga makaangis basit ngimang ko may baga magnanayon. Iso nga kit-kita eklatan wenno banbantayak tigaraw ko tahan na connect taleken ti tattao. No sino lang ti adatta nga makita ko gusto iso da lang ti pagtalka ko ngem na umanak metten nga agpapabilib wenno mga track ti tattao tapno kayat dak no kayat dak haan no haan.